हाय फ्रेंड्स, तो बर्तमान आम बाहर मार्केट ये देखिए आम मार्केट जाऊँ मधुनाକୁ ଦେଖ ଆମେ ମାର୍କେଟ କିନ୍ତୁ ମୋ ଯାଉଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆଗ ଆମେ ପଛେ ପଛେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହାଟ ପଦା ଅଛି କି ନାହିଁ ଖାଲି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ହାଟ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଦୂର ଆଉ ଆସିବିନି। एक पाव दो तो बर्तमान आम हाटर फेरी आसचु एत सब जिनस कि पूरा डिफरेन्स थिला 1 किलोमीटर दूर थिला एठू हाट बहुत थका लगिला मते आ मु केबे जीविनी भाबुछि।